Sa bali mang umulo na latan Aguilar. Flight number 16. Wow! That was ready to get the first position from them. Cruising from them Aguilar. One team is last. Paputin naman ka na. Nyamot na ito nakakain. Ay, tangayam nito. Oh shit. Naida na patay. Ay, burnok. Muno ng burnok. Ala, lightning. Wapo din. Bakit disisin na pa din nga ito niya? So, makita. Porno.
Tao? China lang. Three laps. Yes, we have 3 laps left. Fifteen down to 5. Imuna ang tira ko muna. Imuna. Imuna bareng ano may dire-diretso na detan. Parang ano nyo mapar dyan. Guys. Oh, sakbay sa kayang.